বিধ্বংসী বিধ্বংসী সেই রাস্তা, যে রাস্তা দিয়ে দামোকল চলে গেছে। অভূতপূর্ব দৃশ্য, বিশাল বড় বড় পাহাড়, যেখানে আমাদের গাইড হিসাবে আছে কৌসার আনসারি, সেই সঙ্গে খুরশেদ আলম, গুগল গাইড যাকে বলা যায়। বিশাল পাহাড়, অসাধারণ দৃশ্য। আমরা আর কিছুক্ষণের মধ্যে দামোকল পৌঁছে যাব। গ্রামের পরিবেশ, পাহাড় কেটে ধাপ চাষ করে, যেটাকে ঝুম চাষ বলি, সেই ঝুম চাষ করা হয়েছে, যেখানে জব, মাকাই, ভুট্টা এবং ছোলা, বিভিন্ন ফসল ফলানো হচ্ছে। গ্রামের ছেলে গরু চারিয়ে বাড়ি ফিরছে। আমরা গাইডের সঙ্গে চলে এসেছি এই মুহূর্তে। অসাধারণ একটা অভিজ্ঞতা, যে অভিজ্ঞতা আপনাদেরকে বর্ণনা করছি এই মুহূর্তে। অনেক পাহাড়ের ওপর দিয়ে, কমসে কম 800 ফুট ওপর পাহাড়ের ওপর দিয়ে সেই রাস্তা, যে রাস্তা চলে এসছে দামাকল। দামাকল অসাধারণ সৌন্দর্যের ভরপুর পাহাড়ি এক ঝর্ণা, যে ঝর্ণা দেখার জন্য মাথা তুলে আপনাকে দেখতে হবে। ঘাগর যে ঝর্ণাটা ছিল পাকুড় রাজ্যে, ঝাড়খণ্ড রাজ্যে পাকুড়িয়া থেকে 5 কিলোমিটার দূরে সেই ঘাগর ঝর্ণা কিছুই নয় এর কাছে। অসাধারণ সিঁড়ি করা আছে, সেই সিঁড়ি ধরে ধরে আমাদেরকে গাইড নিয়ে যাচ্ছে। আমরা দেখতে পাচ্ছি ওই দূরে ঝর্ণা, আমরা তার কাছে যাব আস্তে আস্তে এবং দেখব আসলে ঝর্ণাটা কেমন। আপনারা एक्सक्लूसिव देखते पाচ্ছেন। दामाकल झरना देखने के लिए बहुत ही सुंदर और जो है टिंटन अवे जैसा लग रहा है मुझे। वर्ड्सवर्थ का पोएम टिंटन अवे मुझे याद आ गया इस झरना को देखकर। अति सुंदर, वेरी ब्यूटीफुल टाइप ऑफ द नेचर। आई एम वेरी प्लीज टू कम हियर विथ मारूफ एंड खुर्शद आलम। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर, खुश हुए हम। गाइस हम लोग आ चुके हैं दामाकल, जो गोड्डा डिस्ट्रिक्ट में है। ये पहाड़ों से जो है झरना बह रहा है, झरना गिर रहा है। बहुत ही अच्छा लग रहा है दृश्य यहाँ देखकर। आप लोग आ सकते हैं, लेकिन बहुत दूर है। हम लोग पाकुड़ से गोड्डा डिस्ट्रिक्ट में आ चुके हैं। ये आपको सामने झरना दिखाई पड़ रहा है, पहाड़ों के ऊपर से ये झरना गिर रहा है। गाइस आप लोग कभी भी आने के लिए अमरापड़ा से डुमरचुर के रास्ते दामाकल आ सकते हैं। बहुत ही अच्छा दृश्य, अद्भुत दृश्य आप देख सकते हैं यहाँ का। यस, वेरी गुड। पैखाना वखाना लग गया। हे 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 हे